वेलकम बैक नाज़रीन। एक और ख़बर भी हम आपको देंगे और वो ये है कि जो पक्की पकाई देग थी जो कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब उसका इंतज़ार कर रहे थे पकने का, वो देग उठा के कोई और ले जाने की कोशिश कर रहा है। इस खबर पे भी आएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं चौधरी साहब से। चौधरी साहब, ये सितारे क्या कह रहे हैं आजकल? वही मैंने कहा था, एक तो ये सितारों का भी मैं बता रहा हूँ और दूसरा आप भी सवाल का जवाब दें कि पूछा जा रहा है मुबस्सरीन की तरफ से, सियासी मुबस्सरीन जी जी, कि भाई साबिर शाकिर साहब ने दूसरा दिन ये कहा है कि वोटिंग की नौबत नहीं आएगी। इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, खबर है, वो नाजरीन से शेयर करें। तो ये आप जब भी मुनासिब बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब दें। जी हाँ। दूसरा ये है कि देग का जो प्रॉब्लम था वो ये हुआ है, कल वो अपनी ही पार्टी का मेंबर जो है उसने हमदा शहबाज को मरासी डिक्लेयर कर दिया। मरासी होना कोई इतना खुदा न खास्ता कोई जुर्म नहीं, लेकिन जो यानी जो जिम्मेदारा नहीं करते, जी हाँ जी, वो सिर्फ बताते हैं कि भाई फलां का ये खानदान है, वो खानदान है। नहीं, सितारों की बात पहले बताएं ना। सितारों का ये है कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जो दो बड़े सितारे हैं, मरीख जो नैस असगर जिसको कम दर्जे का मेलेफिक समझा जाता है, और नैस अकबर जोहल सितारा शनि जो है और मंगल जो है, ये दोनों इस वक्त आस्ता आस्ता यानी एक ही डिग्री जब पर आ जाते हैं, जिसको कहते हैं इत्तिसाल, नुक्ता इत्तिसाल, कंजक्ट, यानी दोनों 2 डिग्री पर या 20 डिग्री पर होंगे, तो यानी बहुत करीब जब दो सितारे आ जाए तो इसको कंजक्ट पोजीशन कहते हैं। ये मरीख और जोहल, मैंने पहले भी बताया है कि इन दोनों को यानी नैसरीन सितारे समझा जाता है। ये इस तरह दे सही, एक वहां अपने शरफ में है, बेस्ट पॉसिबल पोजीशन, एक अपने घर में बैठा हुआ है, और ये अगले महीने के निसफ तक ये पोजीशन रहेगी। इसमें तसादम, तशद्दुद, खून रेजी, बड़े बड़े लोगों पर कातलाना हमले, मुल्कों की लड़ाई, इसमें चीन हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, रूस हो और दूसरे कई ममालिक, कईयों पर ज़्यादा इसका असर है, कई जो है वो कम है। लिहाजा अब छोटी सी वजह से बड़ा तसादम जो है और छोटी सी बात से बहुत ज़्यादा एक सूरत तब्दील हो जाती है। इसलिए कोई किसी किस्म का यानी खून खराबा रोकना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एहतियात की ज़रूरत होगी अगले 3 हफ्ते और बल्कि 1 महीना। यानी मरीख और जोल का जो इत्तिसाल है और उनके ऊपर किसी अच्छे सितारे की भी कोई नज़र नहीं है। इस वजह से इस वक्त इंतहाई बदतरीन सूरत का खदशा है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो हम शॉर्ट सुनवा रहे हैं, जी पूछे, और कोई पूछे। अच्छा ये बताएं, ये जो सितारा घर में बैठा है वो उसी की वजह से जो सारे मसाइल हो रहे हैं, वो सितारा घर से कब निकलेगा? घर से बैठा हुआ है, वो उसका अपना घर है। जोहल जो है ना, तो सियासत का, मैं कब कह रहा हूँ किसी और का घर है, वो अपने घर में ही बैठा है। वो सितारा कब निकलेगा? सारे उसी सितारे की तरफ देख रहे हैं। तो अच्छा, नहीं कोई नहीं निकल रहा, और आप पता नहीं जूम मैनी को बात कर रहे हैं, अपने सवालों का जवाब देते नहीं है, दूसरों को करते जाते हैं। अच्छा चौधरी साहब, इसमें ये बताएं, और तीसरा मैं ये भी देखें जी बताएं कि इस वक्त ये हालत हो गई है। एक सेकंड का एक जुमला मैंने कहा कि यानी चौधरी परवेज इलाही शहजाद के करीबी अजीज हैं अटक से, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब, हाँ जी, उन्होंने कहा कि मेरे अच्छे रहे या बुरे रहे, मैं इस वक्त इमरान खान के साथ हूँ। उन्होंने अपने रिश्तेदारों की भी परवाह नहीं की और डट कर अपनी सियासत पर, उन्होंने कहा कम वक्त में मेरे साथ यानी ज्यादती हुई है, अमीन असलम को ले आए हैं, फलां को ले आए हैं, लेकिन मैं परवाह नहीं करता, वहीं खड़ा हूँ, और पूरा खानदान, अमान उनकी जो साहबजादी हैं वो भी है, उनका दामाद गुलजार। तो मैंने कहा ये भी है लोग हैं, और उन्होंने कहा हमने कुछ चाहिए नहीं है, वी आर देयर विद खान साहब। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं, ये सारी सिचुएशन में एक सूरज है और एक कमर है, और सूरज और कमर आपस में आमने सामने हैं या अपने वो एक तयशुदा शम्सो कमर जिसको कहते हैं? नहीं, वो तो 2.5 दिन में तब्दील कर लेता है ना कमर जो है। अच्छा, वो तो काफी
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپ سیٹ آئے تو وہ 5 دن ہی گزر جائیں پتہ نہ چلے؟ نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے. نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کے مطابق چلتے ہیں. صحیح وہ میں نے سائنس نہیں نہ پڑھی ہو چوہے صاحب اصل میں. چل وہ نہیں آگے مطلب یہ ذرا تھوڑا سا مشکل سبجیکٹ ہے. میں چوہے صاحب اپنا 8th کلاس سے میں نے سیوکس پڑھ رہا ہوں، آج تک پولیٹیکل سائنس کے علاوہ کوئی دلچسپی نہیں ہے، سائنس کی طرف گیا ہی نہیں. اس لیے میں نے آپ سے شمس و قمر کا پوچھا تھا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا قمر 2.5 دن بعد چکر لگاتا ہے. اور یہ 2 ستارے ہیں جو الٹے نہیں چلتے، یہ ہمیشہ سیدھے چلتے ہیں. شمس اور قمر. ہاں بس مون اینڈ سن جو ہے نا. جی تو آج کل میرا خیال ہے شمس یہ الٹے بگڑا نہیں ہوا ہے چلتے. تھوڑا سا، شمس زیادہ تپش دے رہا ہے. شمس نہیں، شمس تو پتہ نہیں، وہ تو آپ موسم کی طرف چلے گئے. لیکن میں نے بڑا سیریسلی بالکل اور صحیح یہ باتیں جو ہے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف سب کے نوٹس میں آ چکی ہیں. اس کی وجہ نا چوہے کہ صاحب یہ جو بات پتہ کیا ہے؟ پیریڈ ہے جی ہاں ستاروں کے حوالے سے. جی چوہے صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پی کا آرڈیننس آیا ہوا ہے، ہم اس طرف تو جا نہیں سکتے. خیر بہرحال آگے کرتے ہیں. جی خالد مقبول، آپ نے جو بات کی ہے نا چوہے صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب بھی پولیٹیکلی بات کر رہے ہیں، سنائیے جی. جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے ان میں کیا حالات پیدا ہونے ہیں، اور اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے کہ جمہوریت کو نقصان نہ ہو. کیا یہ عدم اعتماد کی تحریک حکومت کے ہی تبدیلی تک رہے گی؟ کہیں جمہوریت اس کے بیچ میں تو نہیں آ جائے گی؟ ہم اپنے تمام اس کے لیے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا. تو مجھے بہت اور اس کے لیے اگر یہ ڈیریل ہوئی تو مجھے بہت خدشات ہیں کہ ایک انارکی ہوگی اس ملک میں، اور پھر کوئی آگے آئندہ آنے والی حکومت اپنے 5 سال کا ٹرم مکمل نہیں کر سکے گی. کامل علی آغا صاحب، اس قسم کا مقابلہ جو ہے وہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے، ماحول خراب ہوگا، اور خدا نہ خواستہ ایسے حالات اگر پیدا ہو گئے تو سسٹم کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. سسٹم کو خطرہ ہو سکتا ہے. کامل علی آغا کہہ رہے ہیں، 2 وفاقی وزیر انکلوڈنگ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کا سوال میں آپ کو دوبارہ سنواتا ہوں. چودھری شجاعت صاحب نے آج ایک مختصر سا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور انہوں نے حکومت سے بھی کہا ہے اور اپوزیشن سے بھی کہا ہے کہ چودھری شجاعت کی کہ ملکی مفاد میں جلسے منسوخ کر دیں. حیرت ہے اپوزیشن کے مقابلے میں حکومت بھی جلسہ کرے گی. سیاسی افراتفری کا فائدہ پاکستان کے اندرونی اور بیرون دشمنوں کو ہو سکتا ہے. دونوں فریقین کارکنان کو اشتعال انگیز سیاست کا راستہ مت دکھائیں، اور جمہوریت کی پاسداری کے لیے ہار اور جیت انا کا مسئلہ بنائے بغیر ووٹنگ کروائی جائے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.